Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys ay merong ipinadala sa atin guys na phone device guys, no. So itong phone device nito guys ay Realme C2 guys, no. So ito guys yung likod niya guys. Yan. So yung issue daw nito guys, sabi guys ng may-ari guys ay nagagamit lang siya guys, no, kapag china-charge siya guys, no. So try natin guys i-charge guys, no. Kung ano guys yung response niya guys. Yan. So matagal na daw sa kanya ito guys, no. Hindi na nagagamit guys. Dahil nga ito guys yung nangyayari guys, no. Yan. So nagagamit lang daw siya guys kapag china-charge siya guys. So ito lang guys yung logo niya. So ngayon guys ay try natin guys gawan ng paraan guys, no. So tanggalin natin 'yan. So yung gagawin natin dito guys ay bubuksan natin guys, no. So para mabuksan natin 'yan siya guys ay tatanggalin natin guys yung SIM tray niya. Ito siya guys, no. So ito yung una natin na gagawin, tanggalin natin 'yan. Yan. So, sunod natin na gagawin dito guys ay pwede tayo gumamit dito guys ng maninipis natin guys ng mga tools guys, no, or pwede tayo gumamit guys ng kuko natin guys, no. So sa akin guys ay prepare ko guys gumamit guys ng kuko guys. So kapag matigas naman guys ay gagamit tayo guys ng pang opening tools natin guys. So papakita ko sa inyo guys, no. So dahil malambot lang naman guys ay gagamit na ako dito guys ng kuko ko guys, no. So papakita ko sa inyo guys, no. So meron na rin tayo dito guys, ano guys, no. Meron na tayong nagawang ganitong unit guys. Yan. So tatanggalin natin. So dandan lang natin guys, no. Yan. So ito siya guys, no. So yung gagawin natin dito guys. So kung makita nyo guys, no, nabuksan na siya guys. Yan. So yung selyado niya guys ay napunit na guys yung seal niya guys, no, or yung selyado niya guys. So yung gagawin natin dito guys ay bubuksan natin to. So para mabuksan natin yan siya guys, so tanggalin natin guys yung mga bolts niya guys, no. So yan siya guys, no. So natanggal na natin guys lahat guys ng mga bolts niya guys, no. So angatin natin guys yung cover guys ng board niya para ma-access natin guys yung flex guys ng battery niya guys, no. Yan. So ito siya guys, no. So dito guys ay tatanggalin natin guys yung flex ng battery niya. So yung gagawin natin guys sa battery niya guys, no, ay try natin guys jumper guys, no. So papakita ko sa inyo guys kung paano natin guys ginagawa guys. So tanggalin natin yan. Yan. So kung makita guys natanggal na siya guys. Tapos hilain lang natin to guys yung green na ito guys, no, para matanggal natin guys yung battery niya guys. Yan. So ano to siya guys, no, matigas siya guys. So yung gagawin natin dito guys ay lalagyan natin guys ng liquid guys ng lock retainer natin guys para lumambot guys, no. So yan siya guys, no. So papasukin lang natin guys yung liquid guys sa loob guys. So yan siya guys, no. So kapag nalagyan na natin guys at nakapasok na guys sa loob guys ay hilain lang natin guys, no. Yan. So malambot lang siya guys, hilain guys, no, kasi meron na siyang liquid guys sa loob guys. Yan. So kung makita nyo guys ay hindi na damage guys yung battery niya guys, no, or hindi man lang na-UP guys. Yan. So tatanggalin natin ito guys. So itabi lang natin guys yung unit na ito. So dito tayo guys mag-focus guys sa battery niya guys, no. So yung gagawin natin dito guys, so okay pa naman yung battery niya guys, matigas pa naman guys, no. Yan, so matigas siya guys. So kapag matigas guys, ibig sabihin guys ay goods pa guys yung battery guys, no. So kapag malambot na guys, ibig sabihin guys ay alanganin na tayo diyan guys, no. So yung gagawin natin dito, so okay naman yung connector niya. Yung gagawin natin dito guys ay
tatanggalin natin to guys yung plastic na ito guys, no. Magji-jumper kasi tayo guys. So painitin ko lang guys yung ano natin guys, yung soldering natin guys. So ngayon guys ay bubuksan natin guys yung plastic na ito guys, no. So tabi lang natin to. Yan. So yung sunod natin na gagawin dito guys ay bubuksan natin guys yung plastic na ito. Yan. So gupitin lang natin to guys. Yan. So hanapin natin dito guys, no. Hanapin natin dito guys yung fuse niya guys. Magja-jumper kasi tayo guys. Yan. So iangat lang natin to guys. Angat lang natin konti. So dito guys ay makikita natin guys yung fuse niya guys, no. Yan, so kung makita nyo guys, ito guys yung fuse niya guys. Ito guys yung fuse niya guys dito. So focus natin guys. Yan, so ito guys yung fuse niya guys, no. So tanggalin pa natin guys yung plastic. So kung makita nyo guys, ito guys yung fuse niya guys, no. Ito siya guys. So focus natin. Yan. So ito guys yung fuse na ito guys. Yan. So yung gagawin natin dito guys, para ma-solve natin guys yung problem guys ay jumper natin ito siya guys, no. So papakita ko sa inyo guys kung paano natin siya ginagawa guys, no. So ilapit natin guys yung camera natin guys. So ayusin lang natin guys, no. So ibaba lang natin konti guys para makita natin guys, no. So yan siya guys, no. So ayusin ko lang guys yung camera na rin. Yan. So yan siya guys, no. So ngayon guys ay sisimulan natin guys. So yung prepare pala natin guys, ito guys yung lid natin. So kailangan natin dito guys ng lid guys, no. So prepare natin guys yung lid natin. Ito guys. So kailangan natin to siya guys, no. Tapos kailangan natin guys yung ito guys. So kailangan rin natin to siya guys, no. So ito guys yung magsisilbing fuse niya guys, no. Ito guys. Yan. So prepare natin yan siya guys. Ito yung magsisilbing fuse niya. Tsaka ito guys, no. Ito guys kailangan natin guys yung lead guys para dumikit siya guys, no. Yan. So dito guys ay kailangan rin pala natin dito guys ng flux natin guys, no. Yan. So ngayon guys papakita ko sa inyo guys, no, kung paano natin guys i-jumper guys yung fuse na ito guys sa ating battery na ito guys. Yan. So ngayon guys ay sisimulan natin guys. So yung gagawin natin dito guys ay mag-inject lang tayo dito guys konti. Yan. So mag-inject lang tayo dito, maglagay lang tayo dito. Tapos lagyan rin natin guys ng flux ito guys, mag-inject rin tayo dito. So lagyan natin guys yung fuse niya guys ng flux. Yan. At yung soldering natin guys, no. So linisan ko lang guys yung soldering natin. So yan siya guys, no. So ngayon guys ay sisimulan natin guys. So tatanggalin natin guys yung fuse na ito guys.
So papakita ko sa inyo guys, no. So maglagay lang tayo dito guys ng mag-add lang tayo guys ng konting lead dito. Yan. So simulan natin guys yung pagtanggal guys, no. So kailangan rin pala natin dito guys ng ano guys, tweezer natin guys, no. Yan. So mag-add tayo konti guys ng flux natin. So yan siya guys, no. So natanggal na natin guys. Yan. So mag-add lang tayo guys ng lead natin. Yan. So kung makita nyo guys ay natanggal na natin guys yung fuse na ito guys, no. So papakita ko sa inyo guys. So ito siya guys, no. So ito guys yung fuse niya guys. Yan. So natanggalan na natin guys, ito guys yung fuse na ito. So yung sunod natin dito guys na gagawin guys ay ito guys, no. So ito guys yung magsisilbing fuse niya guys, no. Yan. So ito siya guys. So i-install na natin ito siya guys. So pakita ko sa inyo guys, na. So add lang tayo guys, add lang tayo dito guys ng konting flux guys, no, para magdikit siya agad guys. So yan siya guys, no. So papakita ko sa inyo guys kung paano natin guys ma-install to guys, no. So yun siya guys, no. So nailagay na natin guys. So gupitin na natin guys yung sobra nito guys, no. So ito siya guys, no. So papakita ko sa inyo guys. So ito na guys yung jumper natin guys, no. Ito guys. So kailangan dito guys, ay luto siya guys, no. So kapag hindi siya luto guys ay hindi yan siya gagana guys, no. Yan. So kung makita nyo guys, yan. So ito na siya guys, na jumper na natin guys, no. Yan. So ayusin lang natin guys, konti guys. Mag-add lang tayo guys, konting tingga guys, no. So yan siya guys, no. So naayos na natin siya guys. So yan siya guys. Tapos guys, sunod natin dito guys na gagawin guys ay linisan lang natin guys ng lacquer thinner natin.
So yan siya guys, no. So malinis na guys. So pwede na natin ibalik guys, no. Yan. So kung makita niyo guys ay maganda yung pagka-jumper natin guys, no. Yan. So balik natin to guys. Tapos try natin guys i-testing guys, no. Kapag ma-fix natin guys yung issue guys. Yan. Tapos kunin natin guys yung ito guys yung unit natin. So try natin guys, no. Yan. So panda rin natin guys. Try natin guys panda rin. Charge natin guys, no. So charge natin guys kapag ganun pa rin guys yung lalabas guys, no. So ayusin natin guys yung camera natin guys, no. So try natin guys kapag ano guys yung respawn niya nito guys, no. So antayin lang natin guys. So yan siya guys, no. So kung makita nyo guys ay nag-white na guys yung kidlat niya guys. So try natin guys, no. Yan. So nag-charge na siya guys, no. So battery drain lang siya guys. So wait na lang natin guys, no. So ngayon guys ay try na natin guys, no. So panda rin natin guys. Check natin guys, no. So meron na siyang 4% guys, no. So tatanggalin natin guys yung charger niya guys, no. Kapag mamatay siya guys. So nagagamit lang siya guys kapag china-charge siya guys, no. So antayin lang natin guys. Yan. So ibig sabihin guys yung paghinang natin guys sa LED natin doon sa fuse guys, ibig sabihin guys ay luto guys, no. Kasi kapag hindi siya luto guys ay hindi mabubuhay guys yung unit natin guys, no. Yan. So antayin lang natin guys. So ayan siya guys, no. So meron na siyang 4% guys. So ngayon guys ay try natin guys tatanggalin guys sa charger niya guys, no, kapag mamatay siya guys. So tanggalin natin guys. Yan. Yan. So makita nyo guys ay hindi siya namatay guys, no. So naglo-loading lang siya guys. So matagal na ito guys, no, na hindi nagagamit guys. Yan. So hindi na siya namamatay guys, no. So try natin guys ano guys, no. Try natin guys mag volume guys kapag mamatay siya guys sa volume. So pataasan natin guys yung volume niya. So try natin guys, no. Saan ba dito guys yung ano ringtone nakalagay dito? Yan, sounds and vibration. So try natin guys, no, kapag mamatay siya guys. So taasan natin guys ng volume. So yan siya guys, no. So try natin guys. Yan. So hindi siya namamatay guys, no. Yan. So ibig sabihin guys okay na guys yung device nito guys. Yan. So ganoon lang kadali guys, no, kung paano natin guys ma-fix guys yung phone device natin guys na nagagamit lang siya guys kapag china-charge siya guys. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin guys. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no, wag natin guys kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yun yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.